नाज़रीन वेलकम बैक। 92 न्यूज़ की अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से स्पेशल ब्रॉडकास्ट जारी है। मुईद फ़ीज़द आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब तक के जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि अमेरिका के हिसाब से रात के 2:30 बजे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से विक्ट्री स्पीच की, जिसमें उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन के जो वोट्स की जो काउंटिंग है उसे रोक दिया गया है। और ये क्यों रोक दिया गया है, उन्होंने कहा कि वो वोट काउंटिंग को ख़त्म करने के लिए, ताकि वोट काउंटिंग तेज़ी से हो सके, वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो एक्सपर्ट एनालिसिस हमारे सामने अमेरिका ही का छपा हुआ आया है, उससे पता चलता है कि अगर ये इलेक्शन पे जो जिस किस्म के चैलेंजेस शुरू हो गए हैं, अगर ये प्रोसेस जारी रहता है, एक साइड दूसरी साइड के फेवर में इलेक्शन को कंसीड नहीं करती, यानी अपनी हार नहीं मानती, तो कई हफ्तों तक ऐसा चैलेंज जो है वो एक अमेरिका के फेडरल लेवल पर भी और अमेरिका की रियासतों में भी ऐसा चैलेंज चल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को एतराज़ ये है कि बहुत बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट डला है। वो शुरू से ही कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट में घपले और रिगिंग के चांसेस हैं, और अब 100 मिलियन से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा प्री इलेक्शन बैलेट हो गया है, जिसमें तकरीबन 70 मिलियन पोस्टल बैलेट है और तकरीबन 30 मिलियन जो है वो वॉक इन बैलेट है, जिसका झगड़ा है। अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें जो बाइडन को थोड़ी सी लीड हासिल है, लेकिन ये नताइज भी एग्जिट पोल्स पे मबनी है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये शिकायत है कि अगर वोटिंग कंप्लीट हो गई होती, काउंट कंप्लीट हो गया होता, उसे रोका ना जाता, तो उनकी विक्ट्री का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता। ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे इस वक्त जो पैनल ज्वाइन कर रहा है उसमें एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हैं, जो अफगानिस्तान के हवाले से इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इरशाद आरिफ साहब, जो कि एडिटर हैं, रोज़नामा 92 के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। जनरल साहब, एक चीज़ हमने बार बार सुनी है कि जो वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ में शायद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, और दोनों ही का झुकाव जो है वो हिंदुस्तान की तरफ रहेगा, और हिंदुस्तान के साथ एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर चुका है। इसी तरह चीन की तरफ भी एक बाई पार्टिजन एंटी चाइना कंसेंसस है। ताहम ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला जो है, जो एग्ज़िट है अमेरिकन फोर्सेस का, उसमें उनकी अप्रोच मुख्तलिफ होगी। ये अप्रोच जो है वो स्लो हो सकता है एग्ज़िट, और ईरान के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। आप कैसे देखते हैं जो बाइडन की मुमकिना प्रेसिडेंसी और पाकिस्तान रिलेशनशिप को? देखिए, इशू मेरा ख्याल है, इसको अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, कि क्या वो जो स्ट्रेटेजिक रीसेट कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट गुज़श्ता 2 दहाइयों से, क्या उससे वो दाएं बाएं हो सकते हैं इस वक्त? क्या उनके पास इतनी स्पेस है जहां पे वो अफगानिस्तान से स्लो डाउन कर दें अपना एग्जिट, या ईरान को वो जगह दे दें जो ऑलरेडी ले ली गई है उनसे? तो मेरा अपना जो ख्याल ये है, जो मैं ये पढ़ता रहा हूँ डेमोक्रेट्स का भी और दूसरों का भी, कि शायद अभी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रीसेट कर लिया हुआ है, उनके पास भी इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो हमें अकोमोडेट कर सकें जिस तरह हम चाहते हैं, या ईरान को उतना लीवे दे सकें जो जरूरी है इस खत्ते में अमन के लिए। उनका जो ओवरऑल जो चीज उनको मेरा अपना ख्याल ये है कि जो उनके डिक्टेट कर रही है वो ये है कि, लेकिन जब सब जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी की थी, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था JCPOA, ईरान और अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, जिसमें 6+2 पावर्स जो हैं वो शामिल थी, वो तो डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव था। उसको जो बाइडन भी सपोर्ट करते थे, प्रेसिडेंट ओबामा भी सपोर्ट करते थे। तो ईरान की तरफ तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। दूसरी तरफ ट्रूप्स विड्रॉल अगर वो उतना तेजी से नहीं करते तो वो भी एक फ़र्क चीज़ हो सकती। जी, देखिए, मेरा अपना ख्याल है, जो उस वक्त जब ये ट्रीटी हुई थी तो एनवायरमेंटल मैट्रिक्स अगर देखिए थोड़ा सा मुख्तलिफ था, अब थोड़ा मुख्तलिफ है उससे, मेरा अपना जिस तरह मैं देख रहा हूँ इससे, क्योंकि ईरान को इस हद तक वो पीछे लेके आ गए हैं कि ईरान को अगर थोड़ी सी भी वो लीवे देंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि खित्ते में देखिए कि जो उनके जो स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं अमेरिका के, या जिनके बलबोते पर उसने ये नया रीसेट किया है इस रीजन में, मिडल ईस्ट में या इस खित्ते में, उनके खिलाफ जाकर शायद जो बाइडन ना कर सके अभी। और अफगानिस्तान से जी मैं शुरू से मेरा एक स्टांस रहा है, और मैं अभी तक भी मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो ईरान से अगर अफगानिस्तान से निकलता है इससे, तो इस रीजन से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू क्या कहते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स या यूरेशियन लैंडमास को कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा उसका। तो वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते भी इस वक्त। एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, चूँकि आप अफगानिस्तान
اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے آپ انالیسس کرتے ہیں, آپ نے سب بھی وہاں پہ کیا ہے, آپ کا فوکس بہت ہے اس کی طرف, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی اپروچ جو ہے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے مختلف ہوگی, اور وہ کسی حد تک ایران میں کے ساتھ امریکہ میں ایک کی رویے میں ایک فلیکسیبلٹی, ایک لچک لا سکیں گے, اور دونوں جگہوں پر پاکستان کی فورن پالیسی متاثر ہوتی ہے. یہ پاکستان کے لیے زیادہ ایک سپیس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. کیا اس پہ آپ کا رد عمل؟ دیکھیے, ایران کے ساتھ تو جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے اس کو تو وہ شاید ریوائیو کریں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے الیکشن سے پہلے کہ وہ جو ٹرمپ نے اس سے وڈرا کیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا, جیسے اس نے کلائمیٹ چینج کے ایگریمنٹ سے وڈرا کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو شاید وہ دوبارہ ان کے ساتھ بات کریں اور ایران پھر ان کے ساتھ شریک ہو جائے اس معاہدے میں. جہاں تک وڈرال کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن کی پریزیڈنسی میں کوئی فرق آئے گا, کیونکہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے. اب ان کی صرف 4000 فوج وہاں باقی رہ گئی ہے جو جانے کے لیے تیار ہے, جو دسمبر تک یا آئندہ اپریل یا مئی تک, جیسے کہ دوحہ معاہدے میں ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان, تو 2021 میں مئی کے مہینے سے پہلے ساری فوج وہاں سے جانی ہوگی. ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ CIA کے بعض اور آرمیز ہیں, کوئی ان کو اربکیز کہتے ہیں افغانستان کے اندر, وہ کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز بھی ہیں, ان کی تعداد بھی 5-6 ہزار کے قریب ہے. اگر یہ فوج جاتی ہے اور وہ فوج صرف رہتی ہے جو اربکیز کے نام سے مشہور ہے, تو ابھی طالبان کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ طالبان یہ کہیں گے کہ اربکیز کو بھی جانا ہوگا. تو کیونکہ اسی صورت میں وہ کہیں گے کہ فارن فورسز کا وڈرال تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا, جیسے کہ معاہدے میں لیٹ ڈاؤن ہے. تو جو بائیڈن کی پریزیڈنسی میں یہ جو ٹائم ٹیبل ہے, یہ جو شیڈول ہے, اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی, کیونکہ یہ ایک اننیسیسری جنگ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اس کا کنٹینیویشن میں امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے مفادات پہ کوئی فرق پڑتا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ باقی امبیسڈر صاحب, کیا پاکستان کے مفادات پہ کوئی فرق پڑتے آپ دیکھتے ہیں؟ چونکہ امریکہ اور کے جو ہندوستان سے تعلقات ہیں اس میں تو ہم نہیں سمجھتے کوئی تبدیلی بھی اور فرق آئے گا, لیکن جو باقی ساری چینجز آئیں گی ایران اور افغانستان, اس سے کیا پاکستان کے انٹرسٹ پہ کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان کے مفادات پہ کچھ اثر اس وقت پڑے گا جب وہاں پہ اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. اگر دوحہ ایگریمنٹ پہ مکمل طور پہ عمل نہیں ہوتا اور وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے, مثلاً طالبان جو ہے کابل کی طرف مارچ کریں اور وہاں کی فورسز جو ہے افغان نیشنل آرمی وہ ڈس انٹیگریٹ ہونے لگیں. اس وقت وہ کوئی 9% لوگ جو ہیں وہ ڈیزرٹ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا یا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد 15-20% تک چلی جائے. اگر یہ 15-20% تک چلی جاتی ہے تو پھر حالات بہت مشکل سے کنٹرول ہوں گے. اس وقت جو ہیں وہ ایک بے چینی پھیل جائے گی, ایک ڈسپونڈنسی پھیل جائے گی, اور اس صورت میں طالبان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ کابل کی طرف وہ جائیں, مارچ کریں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اس لیے کہ طالبان کے قبضہ کرنے سے بات بنے گی نہیں. افغانستان کو ضرورت ہے ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس گورنمنٹ کی, ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت وہاں کی حکومت ہے, کیونکہ وہ اس سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں, وہ سٹیٹس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو, کوئی ایسا ریکنسیلیشن ہو جس میں ان کے مفادات کو ہیں ان کو قربان کیا جا سکے اور حکومت ختم ہو جائے. حالانکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں. یہ انیویٹیبل ہے, یہی ہونا ہے کہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بن جائے, ٹرانزیشنل حکومت بن جائے 2 سال یا 3 سال کے لیے, اور اس کو لوئے جرگہ انڈورس کر لے, اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو بھی جیتے گا وہ تو آگے کی بات ہے. لیکن پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت کا قیام عمل میں آئے, تاکہ اس کا ویسٹرن بارڈر بھی سیکیور ہو, سینٹرل ایشیا کے لیے ان کے لیے رستے بھی کھل جائیں. اور ایک بات ضروری ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ روس, چین اور ایران اب تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اب طالبان کی حکومت ہی داعش کو ختم کر سکتی ہے, اور داعش 3 ممالک کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. اس لیے انہوں نے 3 ممالک نے طالبان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بنا لیے ہیں.
चुनांचे वो ये समझते हैं कि दाइश जो उनके लिए खतरा है, चीन के लिए भी खतरा है, रूस के लिए भी खतरा है, ईरान के लिए भी खतरा है, तो उनको सिर्फ तालिबान, वो हुकूमत जिसमें तालिबान एक डोमिनेंट पोजीशन में हो, वही उनको ख़त्म कर सकती है। पाकिस्तान का भी यही मफाद होना चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत हो जो डिलीवर कर सके पीस। और हाँ, जो एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ रहिए। बुनियादी तौर पर बहुत ही मुफस्सल एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में किस तरह के हैं, और जो बाइडन की अगर प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं, जिसके चांसेस हैं, तो कितना एक मुमकिन है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसी किस्म का सवाल लेके मैं शाहिद अमीन साहब, एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब भी मेरे साथ हैं। एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, कल से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, बार बार हम इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अमेरिका का अब कोई भी सदर हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती है। दोनों ही पार्टीज़ जो हैं उनका बहुत शदीद एक स्ट्रेटिजिक झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े डीप हो चुके हैं अमेरिका के साथ। कुछ सेकेंडरी चेंजेस ज़रूर आ सकती हैं कि डेमोक्रेट्स का जो इंटरेक्शन है वो चीन से मुख्तलिफ हो सकता है, ईरान से मुख्तलिफ हो सकता है, अफ़गानिस्तान में उनकी अप्रोच जो है मुख्तलिफ हो सकती है, मशरक़ वस्ता में शायद उनकी अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है, और इन इश्यूज़ में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़र्क पड़ सकता है। एम्बेसडर शाहिद अमीन, आप इसे कैसे देखते हैं? आपका क्या रिएक्शन है इस पर? ये जो इसमें इम्प्लिसिट बात है कि क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से बहुत करीबी हैं तो उससे गोया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, ये मैं इस असम्पशन को नहीं मानता। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अपनी अहमियत है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की अपनी अहमियत है। यकीनन हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ज़्यादा मफादात हैं। अच्छा, वो कैसे? इंडिया को देखते हैं एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगेंस्ट चाइना। तो लेकिन पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान जो रोल है उसको अमेरिका सराहता है, उसकी कदर करता है, और यकीनन अभी अफगानिस्तान का मसला हल होने से काफ़ी दूर है। खुदा जाने कितने दिन तक अभी ये मसला चलेगा। तो गोया कि पाकिस्तान की रेलेवेंस इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान रहेगी एज ए हेल्पफुल पार्टनर, एज ए कंट्री जिसका असर जो है वो अगर अमन की तरफ है, मफाहमत की तरफ है, तो उससे अफगानिस्तान के मामलात को हल करने में आसानी मिलेगी। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अफगानिस्तान में एक ऐसा हल होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जो वहाँ के ग्रुप्स हैं वो सब शामिल हों। तालिबान की डोमिनेशन से मसला हल नहीं होगा। अगर तालिबान काबुल के ऊपर आन के छा जाते हैं तो एक नई सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। वो पुरानी वाली जो थी नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान, यानी कि उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा जो हैं वो पख्तूनों के खिलाफ उनका जो महाज है वो जारी रहेगा। अमन फिर भी नहीं होगा, पाकिस्तान को फिर भी नुकसान रहेगा। तो पाकिस्तान का बिल्कुल मफाद यह है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अमन हो, और उसके लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है और तालिबान में कुछ लचक की भी ज़रूरत है। काबुल गवर्नमेंट का भी एक रोल है, यकीनन वो एकम के मार्जिनल फैक्टर हैं, लेकिन ये कि उनका भी एक रोल है। याद रखिए कि जब वहाँ से रूसी फौजें निकली थी तो हमारा ख्याल था कि वो नजीबुल्लाह तो चल ही नहीं सकता, वो अच्छा खासा चला, 3 साल तक चला। तो उनको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। एक अफगान गवर्नमेंट की भी एक पोजीशन है, उनके पीछे काफ़ी बड़ी ट्रेंड फोर्सेस वगैरह हैं। तो जहाँ तक अफगानिस्तान का सिलसिला है उसमें अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। वैसे भी पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, न्यूक्लियर ताकत है, इस्लामी दुनिया में भी इसका मकाम है, सेंट्रल एशिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में उसका मकाम है। तो ये कहना कि पाकिस्तान बिल्कुल साइड लाइन में हो जाएगा और सारा सिर्फ फोकस इंडिया पे होगा, मेरे ख्याल में ये करेक्ट रीडिंग ऑफ अमेरिकन पॉलिसी नहीं है। यकीनन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान बाइडन की पॉलिसी ज़्यादा मुफाहमाना होगी, क्योंकि ओबामा और बाइडन ने तो मिलकर ही एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, और ट्रंप ने जब उसको अमेरिका को निकाला है तो ज़्यादातर ममालिक ने, जिसमें यूरोपियन एलाइज है, उन्होंने भी अमेरिका की मुखालफत की है। तो मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि अगर बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। वैसे एग्रीमेंट कोई होता है या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा। मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में जो अरब इजराइल का इस वक्त जो एक किस्म का एग्रीमेंट चल रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिकन भी प्रो इजराइल हैं और डेमोक्रेट्स भी प्रो इजराइल हैं। तो अगर इजराइल के इन एग्रीमेंट से उसकी पोजीशन बेहतर होती है तो यकीनन अमेरिका जो है इस पर मददगार साबित होगा। गोया बाइडन इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अलबत्ता थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बाइडन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे एतराज़ात किए हैं कि ह्यूमन राइट्स को वहाँ इग्नोर कर रहे हैं। वो जमाल खाशोगी का जो केस था उसमें ट्रंप ने एक किस्म की चश्मपोशी की हुई है, तो वो गालबन इस मामले को रिवाइव करेंगे, जिससे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में कुछ बिगाड़ आएगा।
تو آن دا ہول میرے خیال میں پالیسی ارشاد عارف صاحب، بہت کوئی ریڈیکل ارشاد عارف چینج نہیں صاحب، آئے گا، آپ نے سب کو سن لیا، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں نظر آئیں گی. جی ارشاد عارف صاحب، آپ نے سب کو سن لیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایمبیسڈر تو بہت ہوپ فل ہیں، ایمبیسڈر شاہد امین صاحب کے پاکستان کا اپنا ایک الگ سے جداگانہ رول بھی بنتا ہے امریکہ کے ساتھ. اگر یہ ہم فرض کر لیں کہ جو بائیڈن کامیاب ہوتے ہیں اور وہاں ایک پالیسی شفٹ ہوتا ہے، تو پھر اس میں دو چیزیں میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے وہاں ڈیپ سٹیٹ کا رول جو تھا وہ منیمائز کیا تھا یا مارجنلائز کیا تھا یا کافی حد تک محدود کیا تھا. اور اس کی ایک میں مثال دوں گا کہ اوباما بھی فوج نکالنا چاہتا تھا افغانستان سے، لیکن بجائے اس کے کہ فوج وہ نکالتا یا کم کرتا، ڈیپ سٹیٹ کا دباؤ آیا، اس کے نتیجے میں اس کو مزید فوج بھیجنی پڑی. یہی دباؤ جب طالبان سے اس نے مذاکرات شروع کیے کرنا چاہا اور ٹویٹ کیا جناب ٹرمپ نے، تو ڈیپ سٹیٹ کا بہت بڑا دباؤ تھا. اور وہ یہ دباؤ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا تو نیٹو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. وہ مذاکرات ہوئے اور معاہدہ ہو گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس معاہدے سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے پیچھے دھکیل دیا ہے ڈیپ سٹیٹ کو، تو اب اس کو آگے بڑھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. ایک تو یہ پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت بھی برقرار رہے گی، اور افغانستان میں امن جو ہے اب صرف وہ ٹرمپ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ڈیموکریٹس کی بھی ضرورت ہوگی، جو بائیڈن کی. اور ویسے بھی دیکھیں، روایتی طور پر یہ تھا کہ جو ڈیموکریٹس ہوتے تھے وہ ہمیشہ معیشت پر اور انٹرنل پالیسیز پر توجہ دیا کرتے تھے، اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو تھے وہ پھیلاؤ کی پالیسی ہوتی تھی اور معیشت کو نظر انداز کرتے تھے. یہ اوباما کے دور میں ہوا ہے کہ انہوں نے وہی ڈیموکریٹس نے وہ پالیسی اختیار کی جو ریپبلکن کی تھی. تو اب ریپبلکن نے وہ پالیسی اختیار کی، یعنی ٹرمپ کے دور میں جو ڈیموکریٹس کی ہوتی تھی کہ جی ہمیں معیشت پر توجہ دینی چاہیے، اپنے ملک کے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے، باہر سے نکلنا چاہیے. وہ شام سے نکلے، وہ لیبیا سے نکلے، اور وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شاید پاکستان کے خلاف اب صورتحال ایسی نہیں ہوگی جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ انسانی حقوق کا ایشو اٹھا لیا اور باقی چیزیں کر کے. صرف چین کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جو اریٹینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ٹرمپ سے بھی زیادہ ایک ہارڈ پالیسی اختیار کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چین اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو ہماری معیشت کے لیے بھی اور ہماری عالمی جو پالیسیز ہیں ان کے لیے بھی خطرناک صورتحال ہوگی، اور ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو چین ایک ایسا ایرینٹیٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی اثر انداز ہوگا. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں ہم کئی فیزز سے گزر چکے ہیں. 88 سے لے کر اب تک کئی دفعہ یہ ہوا، ایسے لگتا تھا کہ پاکستان شاید امریکہ پاکستان کو بالکل نظر انداز کر چکا ہے اور پاکستان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، لیکن بار بار ہم ریوائیو کرتے رہے اور پاکستان کو ہماری ضرورت پڑتی رہی. تو یہ افغانستان کی وجہ سے ہو یا خطے میں ہماری جو موجودگی ہے ایک نیوکلیر پاور کے طور پر، چین کے قابل اعتماد دوست کی وجہ سے ہماری ضرورت امریکہ کو رہے گی. یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کیا بناتے ہیں. کیا دوبارہ وہ 60s کی طرح، 70s کی طرح، 80s کی طرح ہم دوبارہ اس طرح کے الائی بنتے ہیں جو ایک طفیلی ریاست ہوتی ہے، یا ایک خود مختار اور خوددار ریاست کے طور پر ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن اگر آ بھی جائیں تو پاکستان کی پوزیشن میں کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ ہم بہت سارے معاملات میں تو اب خود انحصاری کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور چین ہمارے ساتھ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر. مجھے بریک لینی ہے. ارشاد عارف صاحب ہم گیسٹ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. یو ایس الیکشن کے حوالے سے ہماری اسپیشل براڈ کاسٹ ہے 92 نیوز کی جو جاری ہے، اور ارشاد عارف صاحب نے بہت دلچسپ بات کی کہ
प्रेसिडेंट ट्रंप बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। कोविड-19 के क्राइसिस से पहले उनकी पॉलिसीज़ बड़ी कामयाब रही हैं। उन्होंने अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाई और उन्होंने डीप स्टेट को पीछे रिवर्स किया और जो कुछ वो करना चाहते थे बैन अल-अक़वामी थिएटर पे उन्होंने किया। लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को बहुत हद तक मुतासर किया। लेकिन अभी भी अमेरिकन इलेक्शन जो है उसमें मुकाबला कांटे का है, कुछ मालूम नहीं कि कौन इसको जीतेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को जारी रखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट जारी है। मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे पहले कि मैं पैनल डिस्कशन का आगाज़ करूँ, कुछ बुनियादी हक़ाइक़ जो अब तक के हैं आप अपडेट आपको कर दूँ। बहुत ही कांटे का मुकाबला है। रात के 2:30 बजे अमेरिका के हिसाब से रात के 2:30 बजे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक विक्ट्री स्पीच की। ऑलमोस्ट उसको विक्ट्री स्पीच कहा जा सकता था, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्हें शक है कि कोई रिगिंग जो है वो स्टेट की अथॉरिटीज़ जो है वो इलेक्शंस की बैलेट्स की रिगिंग कर रही है। मामला ये है कि चूँकि 100 मिलियन से ज़्यादा पोस्टल बैलेट और एब्सेंटी बैलेट के पहले से बैलेट डला है, उसकी काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो वक्त लगा रहा है, उसमें देर लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये एहतराज़ भी था कि वोट का जो काउंट है उसे क्यों रोक दिया गया है। इस वक्त जो अमेरिका के अदाद शुमार इलेक्शन के हमारे सामने आ रहे हैं उसमें अभी भी जो बाइडन को एक थोड़ी सी लीड तो हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट को 213 है, बाइडन के अब 238 बताए जाते हैं। लेकिन मामला जो तशवीशनाक है रिपब्लिकन्स के हवाले से वो ये कि वोट काउंट का प्रोसेस जो है वो कई घंटे पहले से रुक गया है। CNN में जो कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि वोट काउंट का अमल इसलिए रुक गया है कि वोट काउंट करने वाले थक जाते हैं, उन्होंने रात को सोना है, वो थके हुए हैं, वो वोट बेहतर काउंट नहीं कर सकते। ये और बात है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वोट काउंटिंग एक दफ़ा जब वोट डल जाता है तो सारी रात उसकी काउंटिंग होती है। ये पाकिस्तान में RTS के बंद हो जाने पे भी एक इल्ज़ाम लगा था 2018 के इंतखाबात में, जब RTS के रिजल्ट्स आने बंद हो गए थे। कुछ ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो इस वक्त हम अमेरिका में देख रहे हैं, जहाँ गुज़िश्ता कई घंटों से वोट काउंट का अमल रुका हुआ है और वो दोबारा 7 बजे शुरू होगा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत शदीद एतराज़ है। वो वार्न करते हैं कि वो अदालतों का रुख इख्तियार कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अमेरिका का जो इलेक्शन के रिजल्ट का कानून है वो ये कहता है कि हर स्टेट में, यानी 50 की 50 स्टेट के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज किया जा सकता है। अगर ये चैलेंज का प्रोसेस किसी हद तक शुरू भी हो चुका है, अगर ये प्रोसेस तूल खींच गया तो फिर कई हफ्तों तक अमेरिका के सदारती इंतखाबात के रिजल्ट जो हैं वो वाजे नहीं हो सकेंगे और एक बहुत क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो डेवलप कर जाएगी। इस वक्त 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि मेन स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें जॉर्जिया जिसमें 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मिशिगन जिसमें 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना जिसमें 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया जिसमें 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये तमाम चारों ही स्टेट्स में जो अब तक वोट काउंट हुआ है 50-50, 70, 75, 80% तक वोट काउंट हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप सबकत लेते नज़र आते हैं। ये और बात है कि अब वोट काउंट नहीं हो रहा है। अगर ये चारों स्टेट डोनाल्ड ट्रंप जीत लेते हैं तो 67 इलेक्टोरल वोट्स उनको मजीद मिल जाते हैं। अभी बाइडन की लीड सिर्फ 25 इलेक्टोरल वोट्स की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को 67 इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ये एनालिसिस आपने सुना नहीं होगा CNN पे, ये हम खुद अपनी कैलकुलेशन से आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, जो मैंने एक एनालिसिस आपके सामने रखा है इस वक्त 4 स्टेट्स का, 4 स्विंग स्टेट्स के, चारों ही स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को सबकत हासिल है, वो लीड कर रहे हैं। लेकिन वोट काउंट का प्रोसेस जो है रुका है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज़्यादा तशवीश है। आपको क्या समझ आती है? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो वोट काउंट नहीं रुकता रात को, अमेरिका में ये बात अजीब सी आपको नहीं लग रही? यह कुछ अजीब सी बात है कि वोट काउंट रुक गया है, क्योंकि अगर तस्वर कर भी लिया जाए कि जो लोग वोट कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, वो थक गए थे, उनकी जगह कोई दूसरी टीम भी लाई जा सकती थी। तो ये मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया कि वोट काउंट को रोका क्यों गया है, और यकीनन इससे शकूक और शुबहात बढ़ते हैं। इन एनी केस ट्रंप की तो नीयत इलेक्शन से पहले से यही थी कि अगर कोई भी बात होगी तो वो, अगर बाइडन जीत भी रहे होंगे तो भी वो कोई ना कोई उसमें फसाद करेंगे और उसको जुडिशल
لیول پہ اٹھائیں گے, سپریم کورٹ میں لے جائیں گے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کی میجورٹی ہے شاید. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ میں ججز میں ایک حد تک انٹیگریٹی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی کے اپوائنٹڈ ہوں, لیکن یہ کہ جو بنیادی مسائل ہیں, ایک امریکہ میں ہمیشہ سے روایت رہی ہے پوسٹل بیلٹ کی, اور اس وقت جو بیلٹ پہلے سے دیا گیا ہے 100 ملین کا, اس میں خود ٹرمپ نے خود وہ اس میں ووٹ دیا ہے. تو یہ ایک بالکل معقول پروسیس نظر آتی ہے. اس پہ ٹرمپ کے اعتراضات جو ہیں ان کا مجھے تو کوئی جواز نظر نہیں آتا, اور نہ ہی ابھی تک انہیں کوئی دلیل پیش کی ہے کہ کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے. ایک مفروضہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اہیڈ ان دی ریس, تو اسی وقت اگر رک جائے تو یہ ان کے حق میں ہے. لیکن یہ مجھے میرے خیال میں ایک بڑا شدید کوئی کانسٹیٹیوشنل جھگڑا شروع ہونے والا ہے جس کے انپریڈکٹیبل ریزلٹس ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس وقت امریکہ میں خاصی ایک ریشل ٹینشن بھی چل رہی ہے, تو اس لیے بہتر امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس معاملے کو طول نہ دیا جائے, اور اگر سپریم کورٹ پہ جاتا بھی ہے معاملہ تو اس کو فوری طور پہ فیصلہ کر کے کوئی نہ کوئی راہ اختیار کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک قسم کا ریسس ایجنڈا بڑا ہے. آخر ان کے سپورٹرز ہیں کون؟ یہ ہارڈ کور سپورٹرز ان کے 40% کے قریب وہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سفید نسل پسند, وائٹ سپریمیسسٹ, وہ ان کی کور سپورٹرز ہیں. اور اس سے میرے خیال میں امریکہ میں بڑی ریشل جو اختلافات ہیں ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے. جی بالکل. رستم شاہ محمد صاحب, یہ جو امریکہ میں ووٹ کاؤنٹ کا عمل رک گیا ہے, یہ آپ کو نارمل لگتا ہے؟ CNN میں یہ کہنا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں کیونکہ ایک سیکنڈ ریپلیسمنٹ ٹیمز ہونی چاہیے تھی. پاکستان جیسے غریب ملک میں بھی ووٹ کاؤنٹ کا عمل رکتا نہیں ہے, ساری رات ووٹ کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے, لیکن امریکہ میں ووٹ کاؤنٹ کا رک جانا جو ہے یہ کوئی باعث تعجب تو نہیں لگتا آپ کو؟ یہ کبھی پہلے ہوا نہیں ہے, لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ 2:30 بجے رات کو آ کے اعلان کرتا ہے جبکہ کاؤنٹنگ ابھی جاری ہے, اور وہ اپنی وکٹری کا اعلان کرتا ہے, اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے. یہ تو سارے پروسیس کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کوشش ہے, یہ تو لوگوں کو ڈسنفرینچائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پہ تو اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کہ ابھی ووٹ کاؤنٹنگ کا مرحلہ جاری ہے, کئی اسٹیٹس میں ابھی تک وہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا, کئی اسٹیٹ ابھی باقی ہیں, اور آپ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں اور سب لوگوں کو مبارک ہو, یہ ہو وہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے پس منظر میں, اور جو وائٹ سپریمیسی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے پس منظر میں, اور جس طرح ٹرمپ نے پولرائز کیا ہے امریکن سوسائٹی کو, اور جس طرح اس نے سیڈ بوئے ہیں نفرت کے, ریشل نفرت کی سیڈ بوئے ہیں, تو اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا جو سارا سسٹم ہے 200 سال سے بھی پرانا ہے, وہ انریول ہونے کو جا رہا ہے. اس لیے وہ قوتیں جو امریکہ کے سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, جو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں اور انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنا چاہتی ہیں, جو سسٹمز کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو اب آگے آنا ہوگا تاکہ یہ جو کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اور کنفرنٹیشن بھی کیا, ایک الیکشن کے بعد کنفرنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو روکنا ہوگا. اگر اس کو روکا نہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اس کے اثرات امریکہ کی اپنے امریکہ پر بلکہ ساری ریجن پہ, ساری دنیا پہ اس کے اثرات پڑیں گے. آپ دیکھیں کہ جو پاپولزم کا جو ویو ہے, برازیل میں بولسرونو, یہاں پہ اور ٹرمپ صاحب, اور وہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے ان کے پرائم منسٹر جو ہیں, اور اس کے بعد مودی صاحب ہیں, اس کے بعد فلپین میں جو ہیں, یہ جو پاپولزم کا جو ویو ہے یہ تو بہت زیادہ پھیل جائے گا, اور اس کی زد میں بہت سے لوگ آئیں گے, اس کی زد میں معاشرہ آئے گا. پاپولزم, ہاں ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ, 150 برس پہلے بھی امریکہ میں پولیٹیکل پولرائزیشن سلیوری کے ایشو میں ابراہم لنکن کے زمانے میں 19ویں صدی کی آخری جو ربع صدی تھی 1870s میں,
वो इतनी शदीद हो चुकी थी कि वहाँ पर एक सिविल वॉर हुई नॉर्थ और साउथ में स्लेवरी के इशू में। एक तरफ इंडस्ट्रियल नॉर्थ था, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर साउथ था, वैल्यूज़ का बहुत फ़र्क था। एग्रीकल्चर साउथ समझता था कि उसका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो सिसीड कर सकता है, जबकि इंडस्ट्रियल नॉर्थ जो है उसने कहा कि अमेरिका से अब अलग कोई रियासत हो नहीं सकती। एक बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई जिसमें 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो उस वक्त मर गए थे। अब भी अमेरिका बहुत शिद्दत से पोलराइज हो चुका है। एक तरफ एक ग्लोबल अमेरिका है जो बड़े टाउन्स में है, दूसरी तरफ एक स्मॉल टाउन अमेरिका है जिसका एक वर्ल्ड व्यू और सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। इलेक्शन बहुत तेज़ी से कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। वोट काउंट का रुक जाना स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी बहुत अजीब है। रिपब्लिकन ज़ाहिर है इस पर एक पोजीशन लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब सुबह जब होगी अमेरिका में अब से चंद घंटों में, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ किस किस्म की टेंशन और तनाव होगा? देखिए, मैं कमेंट सुना था शाहीन सहबाई साहब का। वो कह रहे थे कि लगता है कि ये पाकिस्तान या भारत का कोई इलेक्शन है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है यहाँ पे। एक तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि जब आपने अब्राहम लिंकन का एक मिसाल दी तो वो बड़े लोग थे, उनकी सोच डिफरेंट थी, वो बड़े डिफरेंट लेवल पे सोचते थे। आज का अमेरिका बड़ा इनवर्ड लुकिंग हो गया हुआ है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी सोसाइटी की, तो उनमें से मेजॉरिटी जो है अमेरिकन की, उनको सिर्फ ये फिक्र है कि भाई अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। उनके लिए जो बाहर दुनिया में अमेरिका की ताकत है या वगैरह वगैरह, वो अमेरिका ग्रेट अगेन तो देख रहे हैं, वो चाहते भी हैं, लेकिन हर एक का जो आइडिया है अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। सोसाइटी में उनके डिवीजन है, सोसाइटी में उनके प्रेजुडिस है। ये कहना कि भाई ट्रंप ने ये शुरू किया था ये रेसिज्म वगैरह, रेसिज्म हमेशा से अमेरिकन सोसाइटी की एक दुखती रग रही है, और वो फोर इसमें सामने है हमारे। ठीक है, क्या उसको तो एक मसला, एक इरशाद आरिफ साहब का क्विक कमेंट ले लूं मैं ब्रेक से पहले, उसके बाद ये सेशन। इरशाद आरिफ साहब वेरी क्विक कमेंट, बिकॉज मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पे। लेकिन सर ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। ये अल गोर जो था पॉपुलर वोट वो ले चुका था, कोर्ट ने फैसला किया और उसको हरा दिया गया। उसने वो रिज़ल्ट तस्लीम कर लिया जमहूरियत की खातिर, वरना वैसे वो जीत गया था और कोर्ट का फ़ैसला जो था वो सिर्फ तस्लीम किया गया जमहूरियत की खातिर। तो ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ डीप स्टेट जो है वो अपना किरदार अदा करती है। अगर ये ट्रंप बात कर रहा है तो ये हक़ाइक़ पर मबनी इसलिए नज़र आती है कि पहले भी इलेक्शन के नतायज इसी तरह रात को गिने जाते थे और लोग नहीं थकते थे। इस दफ़ा थकने की कोई बात समझ नहीं आ रही। रिज़ल्ट रोकने का मतलब ये है 4 स्टेट्स जो हैं वो फ़ैसला कुन अब किरदार उनका रह गया है। अगर चारों में वो जीत रहे हैं जिस तरह के बताया भी जा रहा है, और उसने ख़ुद भी बताया है कि जी मिशिगन में मुझे इतने वोट मिल रहे हैं, पेंसिल्वानिया में इतने वोट मिल रहे हैं, फलां जगह पे, तो रिजल्ट रोकने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का। यहाँ में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर ये न्यूज़ की जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट है ये जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए, एक नए पैनल के साथ हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे आफ्टर द ब्रेक।